Anong luto? Ento. Aray. Masarap yan ah. Sa Ricardo pa lang, sarap na. Uy, ano yan? Secret ingredients. Secret. White sugar. Ganun pala yan. Secret ingredients pala yan. Then, okay. Ano ba? Kunting asin. Wala na, ano may magic sarap dyan? Yung gisa mix. Sinigang, ayan, pwede yan, pwede yan. Pwede yan. Yan. Wala kasi dito. Puti, yan na nung kutsilyo ay, unto mo na yun mo. Oh, di ka naman butang. Stig yun. Para hindi magpili. Yeah.